संगे संगे ठाकुर पाखक जाऊँगी ठाकुर कहते ठाकुर यही जो आश्रम आज चोर डकायत आपण कौन पोषण देते ये कौन केवल चोर डकायत आसती जे मुझे आपन को प्रणाम करके नवेदन कर जाए मोर जपद ही नहीं से ठाकुर मुहटा एकदम विषन्न हो जाए कौन करते ठाकुर यही कथा से बारंबार जितेबाला कहते गोबरदा से कौन करेंगे जो गोबर मजुमदार को बुझापे प्रयास कर देखु जे परम पिता जड़े शिष्य सेदिन गोबर मजुमदार भर से क्रोधटा जागृत हो गोबर मजुमदार कहते ठाकुर ठाकुर सहित युक्त अच्छा किंतु से चिंता कर ठाकुर आपण आश्रम कौन कि भल लोक आसुना सब चोर डकायत केवल आसती आपण पाखक ठाकुर कौन कहते कौन कहे किसी चिंता करना किसी समय रही जाती ठाकुर कहते गोबर मजुमदार को बुझेवा आरंभ कर तुम्हें तो कलिकता रह कलिकता कौन हॉस्पिटल अच्छी आई तो हॉस्पिटल रु मत गोटे दुईटी सुस्थ लोक को आनी पार से गोबर कहते कलकता तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल अच्छी आउ जे ये हॉस्पिटल रे सुस्थ लोक के जाती से ठाकुर से कथा कहते हॉस्पिटल जब तुम सुस्थ लोक नहीं पार ना हॉस्पिटल रे जाती क्यों माने जहाँ असुस्थ खाती से जाती आर मूल उद्देश्य सुस्थ होगापी बस यू से आश्रम को ये माने आसती जो मानकर मन में अशांति अच्छी जो मान जीवन बंचार जीवन को सुंदर करने प्रयास करती से तो आसती आई अशांत मनीष जो आसती जीवनटा शांति हुए परिवारटा सुंदर हुए पारिवारिक भी सुंदर हो उठे से मजुमदार किंतु बुझीपार ना कथा टे बुझा आरंभ कर ठाकुर पुणी बुझे कहते जिते मनीष ये अशांति आसे मोर संस्पर्शर भीतर तार जीवन में जो इष्ट प्रतिष्ठार यही दिगटा जो झुमटा मन भीतर आसी जाए से देखे तार जीवन में शांति आसी थाए से गोबर मजुमदार कथाटा को बुझी पारि वास्तव भाव मनीष आज ये आसे जीवन में केते अशांति अच्छी ये अशांत मनटा को शांत करने ये आश्रम को आसती ठाकुर सहित युक्त हुंती आते जीवनटा सुस्थ सुंदर पाई उठे जो यही कथा शुणी गोबर मजुमदार से क्षमा प्रार्थना कर ठाकुर जो गोबर मजुमदार क्षमा प्रार्थना कर ठाकुर मुहर पुणी से हस्तटा जागी उठी ठाकुर कहते यही तो है जीवन वास्तव भाव में मनीष केतबे दुख केतबे सुखर पहाड़ चढ़े आते इष्ट आदर्शन पथरे चले से दुख भी बुझीपे सुख भी बुझीपे जीवनटा सार्थक हो उठे से तो आसती मनीष जिते कौन से दुर्दशा पड़ जाए से ठाकुर को आकुल प्रार्थना करे जो थाऊना कहीं जो मुहूर्त थाऊना कहीं जो परिवेश थाऊना कहीं से आसती ठाकुर पाखक ये ठाकुर भीतर प्रार्थना करने भीतर तार दुख दुर्दशा दूर हो दिन ननीदा को श्री ठाकुर पचार गोटे दुईटी इंग्लीश वार्डटा पचार गोटे क्वियर आ गोटे अब्सोल्यूट से ननीदा जो पचार ननीदा कहते यार बंगाली ओडिया अर्थटा शब्दार्थटा टे बुझे मत कहे क्वियर एवं अब्सोल्यूट डिक्शनरी डिक्शनरी देखी ननीदा आसुंच कहते क्वियर अर्थ है अद्भुत विचित्र अब्सोल्यूट है ये कि अद्वितीय ये दुईटी कथा जो ठाकुर को बुझे दौरान से संगे संगे ये क्विरी एवं अब्सोल्यूट ये जो पानी परमात्मा को बुझी से ठाकुर से पानी देते कथाटा सरी से ननीदा कहते ठाकुर आपन तो बहुत गुड़िया बंगाली पानी बंगला पानी दिखती
ଆପଣ ଯେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବସଲ୍ୟୁଟ। ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଲା ବେଳେ ଏ ଇଂରାଜୀର କଥାଟା ବି ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସେ କି? ଆଉ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନନ୍ଦିତାକୁ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ମନରେ ଜାଗିଲା କିପରି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼େ, ଅସହାୟ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତୁମେ ଦେଖିଛ ଫୋନର ରିଙ୍ଗଟା ଯେପରି ଶବ୍ଦ କରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଫୋନର ଶବ୍ଦ ପରି ମୋର କାନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମଣିଷର ସେଇ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା, ବିବ୍ରତ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାର ସମାଧାନର ବାଣୀଟା ମୋ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠେ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଏଇ ବାଣୀଟା କେବଳ ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଏଇ ବାଣୀ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇ ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର 25,000 ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚଲାର ସାଥୀ ସବିଧାନ ଯେତେ ଅଛି, ସତ୍ୟାନ୍ତରଣ ଯେତେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଆଜି ତାର ଦେଖିପାରେ ନା, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଚାଲିବାର ପଥ ପାଏ ନା, ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ସେଠାରେ ମଣିଷ ତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଏ ଆଉ ତାର ମଣିଷ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଦର୍ଶଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୁଏ, ତା ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଆଜି ପରିବେଶରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଡିପିୱାର୍କ କହୁଛୁ। ଡିପିୱାର୍କର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ସୁସୃଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠେ। ପରିସ୍ଥିତି, ସମାଜ ଏବଂ ସମୟର ମୁତାବିକ ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ତାହା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡିପିୱାର୍କ, ଆଜି ଡିପିୱାର୍କ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠେ। ତେବେ କଥା ଏତିକି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଆମ ଜୀବନଟା ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ ଘୋଷଣା ଆମର ଯେପରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଫର୍ମ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଉପଜେଲା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବି ଏଠାରୁ ଜାଣିନେବେ। କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାର ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସଟା ଗୋଟେ ହେଲା କନଭିନିଏଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଆଉ GST ବି ତାଇରେ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା ରୁଲ୍ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭିତର ଦେଇ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ GST ଏବଂ କନଭେନିଏଣ୍ଟ ଫିସ୍ଟାକୁ ଏଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପଠାଇବେ କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ତାହା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଇନିସିଏସନ୍ ପ୍ରଥମେ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେବେ ଦୀକ୍ଷାଙ୍କୁ ପଚାରିକି, ଏବଂ ସେଇ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟଟା, ସେଇ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରରେ ହିଁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବ। ତ ଏହିପରି ବହୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କେତୋଟି ଘୋଷଣା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଅଛି ଆମର ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ତାର ବି ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ରଖାଯିବ, କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ତା ପାଇଁ ବି